आज मुझे संबलपुर हिराकुद गांधी मिनार साइड देखो केते बढ़िया पार्क नेचर ऊपर रूपवे सुविधा अच्छी। फास्ट बहुत दिन पूर्व आसती ये रूपवे जो सेवा दिया देखा मैंने दूर अच्छी देखेबी आगु थी 82 देन 95 एवं प्राइस बढ़ी गई 105। पार्क आसीपारे 10 टका टिकेट देकी पार्क भर पशिला एपटे मोर टिकेट काउंटर टिकेट कटा हुए टिकेट काटे 105 इच जीवे पुणी ऊपर से मीनार अच्छी देखूँ देखा से मीनार गांधी मीनार ऊपर को जाकि बुलाबुली करेंगे पुणी से टिकेट देखले से आणिक पुणी आउे आपको जो जाइए से आनी छाड़देवे आवे डेभलप धीरे धीरे चलती से देखो आई लव हिराकुद आमर ये पार्क ना ता जवाहरलाल उद्यान तो ये लिखाई बहुत लोग आसती मेनली नवेम्बर डिसेम्बर जनवरी फेब्रुआरी ये 4 मंथ मोस्टली बहुत भिड़ हमें ये 1 आवर 2 आवर लेखा लाइन करके टिकेट काटा पड़े रूपये जावाई ये देख रूपये आखर जाऊँगी अलग जगह गुड़ा भी अच्छी अलग स्टेट हो कि आम ओडार अलग जगह गुड़ा अधिका भिड़ ये किसी टाइम आसवे नापी प्राइस अफोर्डेबल प्राइस जी रूपये मजा भी नहीं पारे फैमिली फ्रेंड समस्त आसिक पार्क भ्यू तो आप देखिपे केमी कौन और पूरा डैम सेपट साइड रोचे डैम भ्यूटा पूरा भल आसे आसपट यहाँ हूँ गांधी मीनार सेपट साइड गोटे ये मीनार अच्छे जवाहरलाल मीनार सुविधा ना पार्क फार्क सेमती किसी ना जो पार्क अच्छे बुलायापी भल जगह पिकनिक माने मोस्टली से मैंने हिराकुद आसती बुलायापी संबलेश्वरी टेम्पल घंटेश्वरी टेम्पल हुमा टेम्पल आउ हिराकुद डैम एपट साइड एगुड़ा आसती मेनली तो ये छोटा मोटा इनफॉरमेशन एवं कम चलती देखो जेसीबी लगी पूरा। हाँ उधर से ऊपर जाना है ना रुपये। हाँ उधर से टिकट लेके इधर जाना है। उनको पहुंचा देते सब मोदी के पास। बाहर से आए थे कुछ उधर स्टेट से आए थे हिंदी में पूछ रहे थे कुछ पचार रुपये जाए ऊपर को जाए रास्ता कोटी देखीदेली देखो डेवलपमेंट बहुत काम धीरे धीरे चली ट्रांजेक्शन पूरा भल भाव अलग अलग गच कि ट्रिटमेंट अभाव खरा भी बहुत जोर हो गछ गुड़ा फूल गुड़ा सब मौड़ी गला देखिपे बहुत मस्त टाइम स्पेंड खरा टाइम आसले जना पड़ूनी किसी गछ छाई बसापी भी जगह भल भल कर सब आदि किसी जगह विषय डाउट हुए ताने कमेंट रे पचारि पारे देखो पूरा पाखर ये जीवे धीरे धीरे स्लो हो मझी टाइम टे स्पीड आसे देन एवं स्लो रहा टाइम हो गले स्लो हो एपटे 2टा टोटाल 8टा अच्छे एपटे 2टा रही सेपटे 2टा आउ देखिए मझे 2टा आसिक अटक जो दीपट 2टा रो मझीटा आसिक अटकी जाए मझे 2टा दीपट साइड अटकी जाए टोटाल 8टा ये अच्छी 8टा नहीं सॉरी 2 4 2 6 हाँ 8टा अच्छी मझे 4टा एपटे 2टा सेपटे 2टा रही झुली देन सेपटे गोटे 2टा रही जापटे 2टा आसिक स्टॉप हम तापर आउे पुणी लोक बसवे एबे माने एबे टाइम रे तो फंका जाऊँगी आउ खाली खाली टाइम रे लाइन लगिक जावाई पड़े यहाँ देखो भल कि जो आम कहते आई लव हिराकुद जो होबे पूरा जोरदार डेवलपमेंट लगी गार्डन फार्डन डेली काम चलती एपटे जवाहरलाल गोटे स्टेचुटे बड़े तैयारी देखो गोटे स्टेचु नुआ नुआ सब होपटे आमर जो किसी ये मान रखिंट जिराफ 2टा के सुंदर देखा
ଦୁଇଟା ଜିରା ମଝିରେ ବାଉଁଶ ଗଛ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶହ ଗଛ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ବାଉଁଶ ଗଛ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି। ସେପଟେ ଗୋଟେ ମଙ୍କି ଗୋଟେ ମସ୍ତ ପଜ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି। ଦେନ୍ ଏପଟେ କିଛି ହରିଣ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ସିମେଣ୍ଟରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ସବୁ ଦେଖେଇଥିଲି, ଏପଟେ ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ମାନେ ପୁରା ନେଚରକୁ ଇଏ କରିକି ବନେଇଛନ୍ତି, ଆକ୍ୱାଣ୍ଟେଡ଼ କରିକି ଭଲ ଯେମିତି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ ଲୋକମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦର୍ଶକ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାହାରୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଗୋଟେ ଟାଇଗର ବି ବନେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବାହାରୁ ମାନେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଟାଇମ୍ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହାତୀ ଆଉ ଏଇଟା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଟାଇପ୍ର କିଛି ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖୁଛି, ଆକ୍ୱାରିୟମ୍। ଆଉ ଏପଟେ ସେ କଲରଫୁଲ୍ ଯେଉଁ ଲବବାର୍ଡ଼ କୁହନ୍ତି, ଲବବାର୍ଡ଼ କିଛି ଅଛନ୍ତି, ଏପଟେ ବି ଲବବାର୍ଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ମାଛମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଚାଲିକି ସେପଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ଯିବା ପାଇଁ, ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେଉଁ ରାସ୍ତା ଯିବେ। ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ରେ ବାହାରିଲେ ହାତୀ ଅଛି, ସେ ଗେଟ୍ରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଟାଇପ୍ର ସହ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ ପାର୍କକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ବି ଆଉ ସେ ପଇସା ଦେଇ କାଟି ପାରିବନି, ସବୁ ଅନଲାଇନ୍। ଯାହାର ଅନଲାଇନ୍ ନଥିବ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାର୍ଡ଼ରୁ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, କେସ୍ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତ ଅନଲାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଉ ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁନି, ଯାହା ବିଲ୍ଟା ବାହାରୁଛି ସେ ବିଲ୍ଟା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆଣିକି ଆସିବ। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଭଲ ବସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ହଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ହଉ ଆରାମସେ ବସିପାରିବେ। ରାତି ନାଇଟ୍ରେ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଫଟୋ ବି ବହୁତ ଭଲ ଆସେ। ଏବେ ବି ଦେଖିବି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ କେମିତି କ'ଣ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ଗ୍ରାସ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଫଟୋ ଆସୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ବାହାରିକି ଲେଫ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ସେଇଠି ଆପଣ ଗାଡ଼ିରେ ବି ସେଗୁଡ଼ା ଟିକେଟ୍ କାଟିବେ। ମାନେ ବାଇକ୍ ପାଇଁ ବୋଧେ 10 rupees ଆଉ କାର୍ ପାଇଁ 30 କେତେ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ପର୍ ପିପୁଲ୍ ସେ ଯେଉଁ ଉପରେ ମିନାର ଅଛି, ମିନାର ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ 5 rupees ଲେଖା ନିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଚାଲିକି ଯାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୂର ହୁଏ ଚାଲିକି ଯିବା ପାଇଁ, ଖରାରେ କଷ୍ଟ। ଏମିତି ବାଇକ୍ କି କାର୍ ନେଇକି ଗଲେ ଆରାମସେ ଯାଇପାରିବେ। ଏପଟେ ସବୁ ପାହାଡ଼ ଏରିଆ, ଆଉ ଏପଟେ ସେ ପାହାଡ଼ ସେପଟକୁ ହିଣ୍ଡାଲକ ବୋଲି ଗୋଟେ ମାଇନ୍ସ ଅଛି, ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବଡ଼ ମାନେ ହୀରାକୁଦ ସମ୍ବଲପୁର ଉପରେ ହିଣ୍ଡାଲକଟା ଭଲ ଚାଲେ ମାଇନ୍ସ ଏରିଆ କହିଲେ ହିଣ୍ଡାଲକଟା ହିଁ ଅଛି। ତାପରେ ସମ୍ବଲପୁର ଲାଗିକି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ତାପରେ ଏମିତି ମାନେ କାକୁଡ଼ି ଏବେ ଖରା ପାଇଁ ବିକୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଛୋଟ ମୋଟ ଦୋକାନ ପାଣି ଫାଣି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ତାଙ୍କର ମାନେ ଆଇସ୍ ଯେଉଁ ଥର୍ମୋକଲ୍ ସେ ଭିତରେ ଆଇସ୍ ରଖିକି ବିକୁଛନ୍ତି, ଫ୍ରିଜ୍ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାସ୍ତା, ସେଇଠି ଯେଉଁ ଘରଟା ଅଛି ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଘରଟା, ଏଇଠି ଟିକେଟ୍ ମାନେ କାଟିବେ, ଗାଡ଼ି ଆଉ କିଏ ବନ୍ଦ ଅଛି ଖରା ପାଇଁ, ତାପରେ ଯିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମିନାରଟା ଉପରେ, ମିନାରକୁ ଯିବେ। ମିନାର ଚାରିଆଡ଼ୁ ଭିଉ ଦେଖାଯାଏ। ୟାର ମିନାରଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ସେ ମିନାର ଉପରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ବୁଲେ। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ ତାହେଲେ ସେ ବୁଲିକି ଚାରି ସାଇଡ଼୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ, ସେଇଟା ସେପଟ ମିନାର ନାହିଁ ସେ ଜିନିଷଟା।